हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हमारे लद्दाखी भाषा में कहते हैं झूले। तो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। अगर कोई मेरे चैनल में नए आए हो तो मेरा नाम देजिन है। तो मेरा आज का ब्लॉग है छोटा सा क्लीनिंग का ब्लॉग है। तो आप लोग को अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मेरा यूट्यूब फैमिली आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह या भगवान हमारे लद्दाखी भाषा में कह सकते हैं कुंजोक, इसी की शुक्र से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का ये व्लॉग मैं लद्दाखी भाषा में करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसी में कंफर्टेबल हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नीचे चिले में सिम्बा की पोशो सिंटे मानन ठोंगला थुले लिशु सिंगावेलु दिन्याम दुले Tini kanye merar bochi astantin yang was besan bochi astantin zanna diringi inna bo saf chuchinle tifia tene kanye chulentin sarap excel jigtangtin tene demo chuste shukte boaton chuksille tene inangi sponge nang chalak chanjik lente na bangstinle tene chalak chizes mane tebo chonses manogele yang alak si na toilet saf chala bor chesi nok ngati wash besan bo saf chala tene ni melong ka demo chuste sarap kustile tene ta wash besan bo saf chis chala tene ibochia tintan tinzena ni kapera na sumboren yale chisia sabor go sanok zete tene goma kitna ngatang inna na chojuga nok inna na shat nok gandagi thangmai na na phanok Devi Justin ngata thangma sokpo chanok baya le tene ngata ibosa ma borna ngata zuko body thangma inna na saf jos pate bosa area bosa mena ngata chi saf jenya le tifia ngati sa borches po ma zaruri nok ngati hygiene bang inna na saf janok le tifia tene nispa ketena ngata enna ngame manji yang Dunko region ngati toilet na chanok tene khona isokpo thangse demo thora manogle tene nang yampo ngatang rang yuchosta sab borgo she zaruri nogle tene sumpa khitenang block suggest chance ki hala tebo ngatang shada nog ina malab gandagi thama phangspa tene ibo pat sa ma chabona block chanog ya le tene udna block song pasang ngata yang palam bhaji khoste cho goste be jaste janjan ma mang poyano ke angi bigli saf cho se to te azete le tene jakam veseta jakang daily chon handia nok suri use choina ngatang ta washroom philoga local toilet chosta tizamjik bigli chona jiga nok samara kaltes nia gune ja daily na washroom bo use chayona jakang saf cho jarle tene ni bigli odna fiazaten tinyale tene nge monthly ang pura deep cleaning charle tene pura tile while thama saf chate phifia nge ingredient yang alak-alak malab charle tefia deeply cleaning ka zicha nongya gulla standing yodna nga government na dia charle tene nge otebo chen leng ya kunifia tene ikanye chuluk de safjo thar but ikha yango ne chapisho go shidukle jejina hard water songpasang ikha strain mangpul usidugya le tene chu tikitulu jasmane le otebi jaste tene yango ne chapi safjo tinle tene ngati lakmo choste safjo ne tene kachi len pinne ti kazana toilet po saf chala le tene toilet po ang ngati lakmo brushes po khastan jigino chi fejuna ngata inna na urine bo pasture no ya le tene te khani ngata zumo mangpo chache se chance charle tene zumo thuma inna khne jara no ti ngata I bo lakmo brushes khastan no ya le tene nge kona lakmo joste saf joste ne
Yale tene ngati toilet pukitna isam jik staff zone dixnok tene tangati washing machine bo lena charni scan met saf jisno yale tene tifya nya kuna ngi ika trick stan nyale ta trick zerang nya khashia pata yo do khashia met do yale tene nga use met but ngari chungni nya kuna ngi kazu chano zete stan insam tene changme sangmulla I tok tok po angati pages inole tene ibu khetenang side ni sa su score tong ya le banji no khorang budara tene ibu phut pinlengi tene tes stingor ne I peskas gosa no ya le ibu pia tene inang ne zero chunjik dok jungkel khorang ne te zero bu khetenang ngati left side la tas tenang korte korenji nang pinches no tene na zero ring meg ra ya le tene zero bostane nya ko na zam zero ring meg dog ya le te stingor ne jungi a girgir bo ngati left side la korte nang pinches no ya le tene ina chitenang samji gandagi gangsi duk so sangle zam gandagi duk tene ngati bo saf jichisino tene ina chun chun I tograng duk ya le tene ngati zatuk bara saf machona I bo stigna a bang na songte pura block chan ya le mangpo ga dinjitnang tene ta ngati ibo saf chichi sinokle ina pura fix on se rasto sangle pat ga bien miru gale ibo pink senang saf chuen le ten thangme sangon lang ati singbo saf chuen ibungi pura saf chos minle banjik lak mosong tene chubo drain chuen tene ta ibo saf chua lang na sto sangle samji ganda gigan sedu ta ibo saf chua lang ati laga brush go se ale ti fibiangi ka ngari toothbrush ning bari ngala saf chua pinte bo khurte saf chos pinyale tene ina brush khurte lakmo chos se saf chos se ale ngati washing machine trokshes tene mang potang sinyo no tene za tukbar yang lena charni chang mon yale te bangati saf chos bo khachane nok tene ngati pala yang ibo jik se chwa khina sam jik pene mang pokhe dukte fenya kuna sam ni la ibo nga malap gyus yo tene ya kuna nge share chwen sam yale tene ibo brush chunbo kona kone na charak te pengenen pile baki yang nya kunela brush yo do but I chunbon ne nama gallery ragle chejnai khakuk thangme na charug yale tene dam kaspang merak lakmo dug yale chunduk tene te bia thangma charak tene chamjik lakmo song tok jena examjik song tok le tene nya kulla ibo right side la taste court tenang zuk choste banchu chisno yale tene zero boyang ati gone skarile tene zero bo scar tenang peskas kute right side la korches nogle tene shante fix juches no yale chife juna kates ngiri phechik choste bor tangna yang butte yang shiches nokte fia shante choste yale chantum yana shante chosle tene te vesting nginya kulayang ka chiksha denle washing machine alag alag yo nokte fia khashigi chun bo kok to gale ngai I chinmo bo khorang zo kor tangpa butte yong stene samina bo pheche sin kyak samle tene washing machine bo ketena samji thik dul duk zerna ठीक ठाक डुल दो गयाले तने इजाम जी डुल चे चम्फता दिक्स नो तने इते वेस्टिंग बोनी I wang साफ चुचेस खक्षा न गयाले I जली बो खितना ngati फुते ते बो साफ चुचेस नोगले बरदाक संगा I खबुदा मेराक नि चिशे मलंगा जुस्टिंग मा सोंले का जो फुचेन अलग अलग योंग दुपा वशिंग मशीन हलाले तने बो I का थिंग्स ते साफ चुचेस नोगयाले tene inna ka video bo en chen le tene nya thama rangra sayad la khayal burazat tene rangra family a khayal burazat le tene tingma nge yang blog de me khote jalin tene te suppa nya thama khamjang juksa jat le tene bye